إذا غادي نبداو بالسؤال الأول. On pose A égale 1 plus cosinus de pi sur 5 plus cosinus de 2 pi sur 5 حتى cosinus de 9 pi sur 5. Et B égale sinus ديال les mêmes angles. On considère le nombre complexe Z qui est égal à A plus IB. Alors le nombre complexe Z est égal à A. Donc on a des propositions. Bien sûr, l'objectif هو أنني نمشي نكالكولي le nombre Z. D'accord, عطيني A وعطيني B. D'accord. Donc il suffit de faire le calcul. Donc un Z il est égal à A plus IB. D'accord. Donc égal. Donc عندنا A هو هذا. Donc هو 1 plus cosinus ديال pi sur 5 plus cosinus ديال 2 pi sur 5 plus cosinus ديال 3 pi sur 5 etc. plus حتى plus cosinus ديال 9 pi sur 5. D'accord. Donc plus IB. Donc I fait de la somme هذا. Donc غادي نشر directement. Donc il y a I sinus pi sur 5 plus I sinus 2 pi sur 5 etc. Donc il y a هنا ندير plus I. Alors sinus ديال pi sur 5 plus I sinus ديال 2 pi sur 5 plus I sinus ديال 3 pi sur 5 plus حتى I sinus ديال 9 pi sur 5. Donc après, il suffit de faire la somme. D'accord. Il suffit de faire la somme باش نعرف Z شحال كيساوي. Donc la somme ديال هاد لي دو quantité. Donc غتعطيني هنايا 1 plus. Donc لاحظوا هنايا cosinus ديال pi sur 5 fois I sinus pi sur 5. Donc هاد la quantité هادي هاد la quantité. Donc هاد l'expression هذا cos pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. Donc غادي نكتبو هنايا. Donc cos pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. هذه لا بغيت ترد على شكل اكسبونسيال هي l'exponentielle de I pi sur 5. داكوغ. بيان سور علاش انا جو بونس انني نرد على شكل اكسبونسيال باش نحاول نكالكولي لا سوم. داكوغ. باسكو لا سوم بهذه الطريقه بلا فورم تريغونوميتريك صعيب عليا نكالكولي. داكوغ. دونك كندوز ليكسبونسيال باش نشوف واش نقدر نلقى ان سويت جيومتريك ولا اوتر شوز. داكوغ. دونك لاحظوا هنايا غتعطيني هاد ليكسبرسيون غيعطيني هو ليكسبونسيال ديال اي بي سور 5. داكوغ. بلس لا ميم شوز هنايا لاحظوا هاد ليكسبرسيون. دونك هنايا ندير كوس ديال 2 بي سور 5 بلس اي سينوس ديال 2 بي سور 5. دونك هنايا بلا ميم فاسون غتعطيني ليكسبونسيال ديال اي 2 بي سور 5. داكوغ. بلس la même chose 3 pi sur 5. Donc exponentielle i 3 pi sur 5 plus donc حتى 9 pi sur 5. Donc انا غتعطيني la même chose exponentielle i 9 pi sur 5. اذا égal. donc لاحظوا هنايا كتبان ليا بان هنايا راه c'est une somme ديال ان سويت جيومتريك. علاش؟ لحقاش هنا عندي à la puissance 2 هنا عندي à la puissance 3 اكسيتيرا حتى على بويسونس 9. دونك لاحظ هاد لي زيكسبونسيال نقدر نكتبهم على شكل 1 بلس اكسبونسيال اي بي سور 5 بلس اكسبونسيال اي بي سور 5 على بويسونس 2 بلس اكسبونسيال اي بي سور 5 على بويسونس 3. ومن هنا كتبان لي une somme ديال ان سويت جيومتريك. دونك اكسبونسيال اي بي سور 5 على بويسونس 9. D'accord. Donc c'est une suite géométrique. D'accord. La raison ديالها هي exponentielle i pi sur 5. إذا لاحظوا هنايا qu'est-ce qu'on va faire. Donc لاحظوا هنايا هاد ال 1 راه هو exponentielle i pi sur 5 à la puissance 0. D'accord. Donc jusqu'à 9. Donc هادي كيف ما قلنا راه l'équivalent ديال 1 plus q plus q au carré plus حتى ال plus q à la puissance 9. Hein. Donc c'est une somme ديال une suite géométrique de raison Q. Donc la somme عارفين احنا الفورمول ديال la somme هو U0. donc هي 1 fois
1 moins Q, Q هو exponentielle I pi sur 5, à la puissance le nombre de termes. Donc à la puissance le nombre de termes. Donc le nombre de termes اللي عندنا هنايا لاحظوا باللي هنا عندنا هذا à la puissance 1 jusqu'à 9 plus هاد ال 1. Donc عندنا 10 termes. D'accord? Sur 1 moins exponentielle I pi sur 5. Donc égal. Donc لاحظوا هنايا المقام ديالي هو 1 moins exponentielle I pi sur 5. لاحظوا هنا الفوق غتبقى لي 1 moins. Donc 10 fois pi sur 5. هي 2 pi. D'accord? Donc exponentielle I de pi. Ou exponentielle de pi, pardon, exponentielle I de pi, d'accord? Il y a 1. Donc, ça tenait 1 moins 1 sur 1 moins exponentielle I pi sur 5. Donc, on a la valeur 0. Donc, la valeur le nombre complexe z qui est égal à plus ib ou à 0. Ou la réponse correcte est la réponse A. D'abord, on choisit une deuxième méthode pour résoudre la question et calculer z اللي هو A plus IB. وهذه la méthode, il se base principalement sur la présentation ديال هاد les angles pi sur 5, 2 pi sur 5, 9 pi sur 5 sur un cercle trigonométrique. D'accord? ملي كنريبريزونتيهم sur un cercle trigonométrique كيبان ليا A شحال غيكون كيساوي و B شحال غيكون يساوي exactement. Donc là, je vais commencer par la présentation des angles. Donc là, j'ai séparé le cercle d'IALI de telle façon. On a pi sur 5. D'accord? On a 2 pi sur 5. On a 3 pi sur 5. Donc on a 4 pi sur 5. Donc on a 5 pi sur 5. Il y a pi. 6 pi sur 5. On a 7 pi sur 5. On a 8 pi sur 5. On a 9 pi sur 5. وهنا عندي 10 pi sur 5 اللي هي 2 pi واللي هي 2 pi واللي هي 0. d'accord. Donc l'idée شنو هي هو انني غنمشي نبغي نكالكولي A. donc لاحظوا A شحال كيساوي. donc 1 راه هو الكوس دو 0. donc في هذا لو كونتكست كوس ديال donc 1 هو كوس ديال 0 ولا هو الكوس ديال 2 pi comme vous voyez. donc cos 2 pi plus donc le cos ديال pi sur 5 plus cos de 3 pi sur 5, pardon, 2 pi sur 5, plus cos de 3 pi sur 5, plus cos de 4 pi sur 5. D'accord? Plus, alors, cos de 5 pi sur 5, plus cos de 6 pi sur 5, plus cos de 7 pi sur 5, plus cos de 8 pi sur 5, plus cos de 9 pi sur 5. D'accord? Donc, لاحظوا هذا هو لا سوم. دونك لاحظوا هنايا الملاحظه اللي غنديروا في لو سيركل تريغونوميتريك. لاحظوا هنا عندي بي سور 5. لونغل اوبوزي ديالها هي 6 بي سور 5. علاش؟ لان ما هي بي سور 5 بلس بي. داكوغ. دونك بي سور 5 لونغل qui correspond le pi sur 5 sur l'autre côté ديال لو سيركل تريغونوميتريك هو 6 بي سور 5. دونك هو هذا. دونك هذه هي لونغل الكوس ديال بي سور 5. هنا عندي الكوس ديال 6 بي سور 5. دونك لاحظوا لو كوس ديالهم كيفاش داير. دونك الا كان هذا الكوس ديالو باغ اكزومبل هو ا، الكوس ديال الاخر اش غيكون؟ اوبليغاتوارمون هو موان ا. داكور. لحقاش علاش؟ لان ما هذه الا كانت هي تيتا راه هذه هي بي بلس تيتا. داكور. دونك الكوس ديال تيتا راه هي موان الكوس ديال تيتا بلس بي. داكور. دونك الا كان الكوس ديال بي سور 5 هو ا، الكوس ديال 6 بي سور 5 غيكون موان ا. اي لا سوم ديال الكوس ديالهم غيكون هو 0. ا موان ا هو 0. دونك الا جمعت الكوس ديال بي سور 5 افيك لو كوس ديال 6 بي سور 5 غيعطيني هو 0. داكور. دونك هذه هي ليدي.
دونك إلا جمعنا هادو غيعطينا زيرو هنايا. داكوغ. ابخي غنشوفو 2 بي سور 5 و 7 بي سور 5. دونك لاحظوا هنايا 2 بي سور 5 لونغل اوبوزي ديالها ملي كنزيدو عليها بي راه هي 7 بي سور 5. دونك الكوسينوس ديالهم دو لا ميم فاصون. الا كانت هذا الكوس دياله هو بي، الاخر غيكون هو موان بي، ولا جمعتيهم غيعطوك زيرو. دونك الكوس ديال 2 بي سور 5 راه هو لوبوزي ديال الكوس ديال 7 بي سور 5، هي موان الكوس ديال 7 بي سور 5. ici on fait la somme ديالهم. داكوغ. لا somme ديالهم غيعطينا زيرو. بلس la même chose pour 3 pi sur 5 و 8 pi sur 5. لاحظوا 3 pi sur 5 et 8 pi sur 5 عندهم الكوس ديالهم اوبوزي. الكوس ديال وحده هي الموان ديال الكوس ديال الاخرى. دونك لا سوم ديالهم غيعطينا زيرو. بلس لا ميم شوز الكوس ديال 4 بي سور 5 و 9 بي سور 5. دونك لاحظوا هنايا 4 بي سور 5 il est là, 9 بي سور 5 il est là. داكوغ. دونك هي 9 بي سور 5 هي 4 بي سور 5 بلس بي. دونك لا سوم ديال الكوس ديالهم ايكال زيرو. داكوغ. اي دو ميم بور هاد لي دو زونغل. لاحظوا الكوس ديال 2 بي اش غادي يعطينا اللي هنايا هو 1، والكوس ديال 5 بي سور 5 هو موان 1. علاش؟ لان هو الكوس ديال بي، ولا الصوم ديالهم اللي جمعناهم غيعطينا هو زيرو. دونك اون بيان مونطري كو لا somme A كامل ايكال زيرو. داكوغ. دونك اون بيان مونطري بلي A ايكال زيرو. داكوغ. Et de la même façon, on pourra montrer que B égale à 0. علاش؟ حيت ملي غادي نرومبلاسيو هنايا الكوس بالسين، لاحظوا هنايا شنو عندي. الفرق ما بين لا سوم A و لا سوم B هو هاد لو 1. علاش هنا بان لو 1؟ لحقاش عندنا الكوس ديال 0. باغ كونطخ هنايا عندنا السين ديال 0، دونك غيكون هو 0. دونك سي با لا بين ما كتبوش لكم هنايا. وغادي نبداو السين ديال بي سور 5 بلس السين ديال 2 بي سور 5 اكسيتيرا. ولاحظوا دو لا ميم فاسون لا خدينا السين ديال بي سور 5 غادي يكون هنايا. داكوغ. لا سميتو مثلا هو ا بريم، هو السين ديال بي سور 5. داكوغ. بي سور 5 بلس بي اللي هي 6 بي سور 5، السين ديالها كيفاش غيكون؟ غيكون موان ديال هاد لا كونتيتي هادي ديال ا بريم. دونك غتكون موان ا بريم. De telle façon, انا la somme ديال sinus ديال pi sur 5 avec le sinus ديال 6 pi sur 5 sera égal à 0. D'accord? علاش؟ parce que le sinus ديال pi sur 5 راه هو moins le sinus pardon, le sinus ديال pi sur 5 راه هو moins le sinus ديال 6 pi sur 5. Donc de la même façon, on va réécrire b, d'accord, pour montrer que b égale à 0. إذن je calcule maintenant mon B. Donc mon B qui me donne sinus 0, pardon, sinus 0 plus sinus ديال pi sur 5 plus sinus ديال 2 pi sur 5 plus sinus ديال 3 pi sur 5 plus sinus de 4 pi sur 5. Donc après, غتعطينا sinus ديال 5 pi sur 5 plus sinus ديال 6 pi sur 5 plus sinus de 7 pi sur 5 plus sinus de 8 pi sur 5 plus sinus de 9 pi sur 5. Donc كيف ما قلنا، donc l'idée شنو هي؟ دان السينوس دو 0 هو 0، هذا ايكال 0، والسينوس ديال 5 بي سور 5 راه هي سينوس بي راه هي 0. داكور. دونك هادو ils sont égaux à 0. Maintenant, sinus ديال بي سور 5، sinus ديال بي سور 5 كيف ما قلنا راه هو موان sinus ديال 6 بي سور 5. دونك هاد لا somme ديال هاد لي دو زيكسبرسيون غيعطينا 0. داكور. بلس دونك بيان سور هنا عندنا 0 بلس sinus ديال 2 بي سور 5 sur plus 7 بي سور 5. دونك لاحظوا هنايا دو لا ميم فاسون 2 بي سور 5 ها هو. داكور. لونغل اوبوزي ديالها اللي زدنا عليها بي هي 7 بي سور 5. داكور. دونك لاحظوا السينوس ديالهم كيكون معاكسين. دونك سينوس ديال 2 بي سور 5 راه هو موان سينوس ديال 7 بي سور 5. دونك لا سوم ديال هاد لي دو زونغل غيعطينا 0 plus 0 plus 0 de la même façon, et on va montrer que B égale à 0. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? On a montré que A égale à 0 et
B égale à 0. Donc cela implique que Z qui est égal à A plus IB égale à 0. Et notre réponse correcte, c'est la réponse A. Alors, la question 2. Donc, soit la fonction numérique f définie pour la variable x par f de x égale à 2 log de x carré moins 2x plus 2. Donc, عطينا 5 ديال les réponses. Donc, le domaine de définition هو r plus, la limite en plus l'infini, la limite en plus l'infini ديال f de x à la x, f seconde, ou la limite 0 ديال f de x. Donc, bien sûr, rapidement, كتمشي كتشوف فين هما les questions اللي ماشي صحاح او اللي صحيحه. دونك ليديا شنو هي؟ هو انني نمشي نشوف ان كيسيون نقدر نفيريفيها غابيدمون. داكوغ. دونك غنشوف باغ اكزومبل ا. دونك لاحظوا هنايا في ا شنو عندي لا ليميت، عندي باردون، عندي الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون. دونك لاحظ هنايا غابيدمون شنو عندي هنايا عندي ان ال ان. عارف باللي في الدومين ديفينيسيون ديال ال ان لا فونكسيون كي لي ا لانتيريور il doit être supérieur strictement à 0. وهذه عندي بولينوم دو دوزيام دوغري. دونك هادي راه ساهل نفيريفي واش شنو هي الاشاره ديالها، سهله. ونقدر غير باش مني غنفيريفي لو سين ديال هاد البولينوم غنعرف هاد السؤال واش صحيح ولا خطا. دونك عندي بولينوم ديال دوزيام دوغري، كيفاش كنفيريفي الاشاره ديالها؟ غنمشي نكالكولي الدلتا ديالها فاسيلمون. دونك الدلتا ديالها شنو هو بي كاري هي 4 موان 4 AC. Donc A هي 1 و C هي 2. Donc 4 AC هي 8. Donc عطاتني موان 4. Donc لاحظ هنا مني دلتا سالبة inférieur à 0, ce qui implique que sin ديال هذاك البولينوم qui est à l'intérieur هو السين دو A. هو السين دو A. و A هنا عندنا هي 1. Donc A il est positif. Donc هذا البولينوم il est toujours positif. Il est toujours positif pour n'importe quelle valeur de x. D'accord? Donc, في الحالة هذه, on pourra dire que راه R plus ما صحيحاش. علاش؟ لأن ما الدومين ديفينيسيون في هذه الحالة هذه راه هي R. لحقاش pour n'importe quel x هنايا راه الدومين ديفيني راه x carré moins 2x plus 2 غادا تكون positive. كاينه une autre façon de le vérifier très facilement aussi. هو انني نشوف هنا بان عندي x carré moins 2x. سي لو دوبي ديال المتطابقه. دونك لاحظوا هنايا x carré moins 2x plus 2 نقدر نكتبها tout simplement هي x moins 2x هي x carré moins 2x plus 1 plus 1. هذه متطابقه هي x moins 1 au carré plus 1. وهذه il est toujours strictement positive. Vous voyez, donc la réponse numéro A facilement نقدر نعرف بلي راه خطأ. La limite plus l'infini هنا aussi c'est facile انني نشوف بان la limite ديال هاد la fonction qui est à l'intérieur le polynôme هي plus l'infini, و la limite ديال log plus l'infini راه هي plus l'infini. donc ماشي زيرو. donc B ما صحيحاش. هنا عندي الليميت ديال اف دو اكس سور اكس حتى هي نقدر نفيريفيها. هنا عندي اف سكوند نخليها هي الاخرى هذه. ça va me prendre un petit peu de temps pour le calcul. عندي الليميت في الزيرو. دونك الليميت في الزيرو نقدر نكالكولي فاسيلمون. دونك لاحظ هنايا الا كان زيرو موان زيرو هي زيرو. دونك غتعطيك لوغ دو 2. دونك لا ليميت في الزيرو هي 2 لوغ دو 2 ماشي لوغ دو 2. دونك او خطأ. داكوغ. دونك بقى ليا سي و دي. دونك فين هي لا بلي فاسيل اللي غادي نتعامل معاها ونحاول نفيريفيها غابيدمون؟ كيبان لي سي. دونك نحاول نشوف واش اف دو اكس سو اكس لا ليميت بلس لانفيني ديالها هو زيرو. دونك لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2 log de x carré moins 2x plus 2 sur x. دونك بيان سور اول حاجه كنديرها هي التعويض très important. دونك لا ليميت ديال log ديال ان بولينوم 2 degré 2 لاحظوا la limite ديال البولينوم هو plus l'infini, la limite ديال log هو plus l'infini في البسط sur x tend vers plus l'infini. donc sur plus l'infini وكنطيح في forme indéterminée. d'accord. donc في هذه الحالة كاين لي la solution. donc une solution astuce qui est très rapide هو انني ندير la règle de l'hôpital. donc عندي plus l'infini sur plus l'infini. كنعرفوا la règle de l'hôpital كتقول لنا بلي ملي كيكون عندك une forme indéterminée فيها l'infini sur l'infini ولا 0 sur 0. d'accord. في هذه الحالة on utilise la règle de l'hôpital. donc la règle de l'hôpital اش كتقول لي هنايا؟ كتقول لي la limite
ديال f de x sur g de x. Donc là, عندي هاد la condition هادي soit عندي l'infini sur l'infini ou la 0 sur 0. Donc la limite ديال f de x sur g de x راه هي la limite ديال f' de x sur g' de x. Donc ce que je vais utiliser هنايا rapidement, donc لاحظوا هاد la limite غيكون هو la limite plus l'infini ديال 2 وغنديريفي الفوق ونديريفي لتحت. دونك لا ديريفيت لتحت غيعطيني واحد، لا ديريفيت الفوق غيعطيني هو لا ديريفي ديال لا فونكسيون كي ا لانتيريور ديال ln سور ال ميم. دونك غتعطيني هي 2 موان 2 اكس باردون، غتعطيني هي 2 اكس موان 2. دونك لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون سور ال ميم سور اكس كاري موان 2 اكس بلس 2. داكور ايغال. دونك لا ليميت بلس لانفيني ديال هاد لا فونكسيون هادي هي لا ليميت ديال اش ديال alors en plus l'infini. donc غتبقى هاد لو 2 داكوغ، وغناخد الاس الكبير في البولينوم ديال البولينوم في البسط والبولينوم اللي في المقام. دونك غتعطيني هي 2 اكس سور اكس كاري داكوغ. ولا ليميت ديال هاد ليكسبرسيون راه هو 0 بيسكو غتمشي اكس مع اكس وغتبقى 2 سور اكس لا ليميت ديالها بلس لانفيني راه هو 0. دونك فاسيلمون جو بوغي فوار بلي لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس في البلس لانفيني راه هو 0 و لا ريبونس كوريكت هي سي. داكوغ. دونك سي با لا بين d'aller fouiller et calculer f seconde, ça va me prendre du temps. دابا غنشوفوا une autre méthode وهي la méthode classique ديال الباك qu'on utilise pour résoudre هاد la limite rapidement. donc لاحظوا هنايا عندنا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال ln ولا ديال 2 ln de x carré moins 2x plus 2 d'accord sur x. Donc ملي كنعوضو كيف ما قلنا كنلقاو plus l'infini sur plus l'infini وعندي une forme indéterminée. d'accord. donc الا كنتو شفتو لا فيديو اللي عندي اللي عندنا sur la chaîne ديال الكالكول ديال لا ليميت ديال لي فونكسيون ln راه شرحت مزيان هاد الطريقه هادي. دونك لاحظوا هنايا qu'est-ce que je vais faire. donc la façon la plus simple هو انني نمشي نفاكتوريزي à l'intérieur ديال ln le degré le plus haut. d'accord. donc le degré le plus haut هنايا هو x carré. donc غنمشي نفاكتوري à l'intérieur ديال ln ب x carré. donc غنمشي ندير la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2 ln. donc غنمشي نفاكتوريزي ب x carré غيبقى ليا 1 moins 2 sur x plus 2 sur x carré. d'accord. sur le 2 sur x. donc لاحظوا la limite lorsque x tend vers plus l'infini. donc après كيف ما شفنا في لا ميثود اللي كنا شفناها في هذيك لا فيديو. دونك شنو تنديرو كنحاولوا اننا نسيباريو هذا البرودوي هذا. كنعرفوا بان الالان ديال ا في بي راه هو الالان ديال ا بلس الالان ديال بي. داكوغ. دونك غيبقى لي هنا 2 وغادي نسيباري هاد لا خديت هذا باغ اكزومبل هو ا ولو ريست هو بي. دونك لاحظوا واش غادي يعطيني. غيعطيني لو لوغ ديال اكس كاري ولو لوغ ديال اكس كاري شنو هو 2 لوغ دو اكس. d'accord. plus le log ديال هاد l'expression كامل le log ديال 1 moins 2 sur x plus 2 sur x carré sur x. donc هاد الاكس هادي غادي نفرقها ما بين لي deux expressions. d'accord. donc لاحظوا la limite en plus l'infini ديال هاد l'expression هادي une fonction usuelle log de x sur x plus l'infini كتمشي ل 0. ولا ليميت ديال هاد ليكسبرسيون هذا شنو هو. دونك هاد ليكسبرسيون كيمشي للزيرو بيسكو عندي 2 سور اكس و 2 سور اكس كاري. دونك لي دو كيمشيو للزيرو. دونك 0 بلس 0 هي 0. دونك لا ليميت ديال هاد ليكسبرسيون هو 0. غيبقى لي اللوغ دو 1. اللوغ دو 1 هو 0 sur plus l'infini puisque x tend vers plus l'infini. donc log de 1 هو 0 sur plus l'infini. 0 sur plus l'infini هو 0. دونك هاد ليكسبرسيون كيمشي للزيرو. دونك غتعطيني 0 plus 0 هي 0 fois 2 هي 0. donc la limite ديالي هو 0. la réponse correcte هي C. إذا غندوزو la question 3. donc c'est une question d'intégrale. donc عندنا I c'est l'intégrale de 0 à 1 ديال 5 exponentielle t cos de t و J هي 5 l'intégrale de 0 à 1 ديال exponentielle t sin de t. l'objectif ديال l'exercice هو اننا نديرو لو calcul ديال I و ديال J. d'accord. donc في les réponses A et B il nous donne deux expressions de J moins I ou de I plus J. d'accord باش نفيريفيوهم.
la question C ou D qui a directement l'expression de I ou de J. D'accord? La question E, toutes les propositions sont fausses. Bien sûr, les intégrales, la chaîne, une vidéo qui est très très importante, elles sont intégrales. Donc, كنصحكم باللي باش تشوفوها وما تشوفوهاش غير مرة تشوفوها pas mal de fois parce que ça englobe كاع les méthodes ديال les intégrales, d'accord? ديال le niveau bac et aussi pour se préparer les concours et même pour se préparer les études supérieures. Donc, euh, je commence par le calcul ديال l'intégrale I. Donc, عندي واحد لو 5 هنايا دونك غادي نخرجها دونك حتى نرجع لها دونك غناخد l'intégrale, je calcule l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t cosinus de t dt. Donc, là, je fais la vidéo, là, j'explique bien la méthode avec laquelle on calcule les types d'intégrales. Donc, un des exponentielle ou un des cos. Automatiquement, quand on fait l'intégration par partie. Donc, l'intégration par partie, la méthode est ALPES. Donc, un des arc tangente, logarithme, polynôme, exponentiel et cos sous la signe. D'accord? Donc, un des exponentiel et cos, donc un des exponentiel et cos. Ou la signe, بحال بحال. Donc l'exponentiel هي الاولى في هذا لو مو ديال البس دونك U ça sera exponentiel donc غناخد U ديالي هي exponentielle de t donc U prime ça sera هي exponentielle de t puisque la dérivée ديال l'exponentielle هي نفسها و V prime sera le reste ديال البرودوي ديال هاد l'expression donc هي cos de t donc cos sinus de t donc automatiquement mon V sera la primitive ديال هاد la fonction وهي sin de t sur 2. D'accord? Donc là, j'utilise après la méthode de l'intégration par partie. Donc il y a UV moins l'intégrale de V U'. D'accord? Donc هنا غتكون عندي هي UV هي l'exponentielle t sur 2 fois sinus de t, d'accord, de 0 à 1, moins l'intégrale ديال V U' de 0 à 1 هنايا de l'exponentielle t sinus de t, d'accord, sur 2 dt. D'accord? Donc, هذه la première étape de l'intégration par partie. كنعرفوا بلي في هاد لي زيكسبريسيون من هاد النوع عندهم خاصهم جوج ديال لي زيتاب خاصهم جوج ديال l'intégration par partie. Donc حتى هاد l'intégral غنمشي ندير له une intégration par partie, d'accord? وفي l'intégral suivant, on va tomber sur l'expression ديال هاد l'intégral نيت, d'accord? Donc on va voir comment ça se passe. Donc لاحظوا هنايا mon intégral sera égal. Donc هاد l'expression هذا donc غادي نخليه هو l'expression t sur 2 sinus de 2t de 0 à 1 moins donc غنخرج واحد لان دومي هادي دونك غادي نخرجها باش ما ننساهاش داكوغ غتبقى ليا l'intégrale ديال l'exponentielle t sinus de t donc de la même façon غناخد u en utilisant alpes à des exponentielles ou à des sinus donc exponentielle هي الاولى donc mon u sera exponentielle de t donc u prime sera exponentielle de t V' sera il y a sinus de t, d'accord? Et mon V, automatiquement, sera il y a la primitive de la fonction. Donc, il y a moins cosinus de t sur 2. D'accord? Donc, j'utilise la méthode de l'intégration par partie. Donc, il y a U fois V. Donc, il y a exponentielle t cosinus de 2t sur 2. On a un moins. D'accord? Le moins. Moins de 0 à 1 moins l'intégrale de v fois u', l'intégrale de exponentielle t sur 2 fois cosinus de t, d'accord, fois cosinus de t dt وعندي un moins هنايا, d'accord. Donc هذا هو l'expression ديالي donc égal égal donc عندي هاد l'expression هذا غيبقى كيف ما هو donc exponentielle t sur 2 sinus de 2t de 0 à 1 moins donc هنا غنحاول نشر هذا moins 1 demi donc là نشرت هنايا moins 1 demi مع هذا الموان غتعطيني plus exponentielle t sur 4 cosinus de 2t d'accord donc هنا bien sûr
de 0 à 1 moins, donc l'enchart moins 1 demi مع هاد l'expression هذا دونك عندي moins مع moins هي plus ومع الموان ديال 1 demi غتعطيني هي moins 1 quart d'accord ديال l'intégrale ديال 0 à 1 ديال l'exponentielle t cosinus de t dt d'accord دونك لاحظوا هنايا فين وصلنا وصلنا لإون اكسبرسيون اللي فيها اكسبونسيال كوسينوس دو تي اللي هو الاكسبرسيون ديال الانتجرال اللي كنحسب فيه داكوغ دونك هذا هو هذه هي هاد لا ميثود ديال الانتيغراسيون بار بارتي دو فوا بور لي زانتيغرال من هذا الشكل هذا دونك دابا شنو تنديرو كنحاولوا نشدو هاد الانتيغرال وكندوزوه لوطخ كوتي باش كنديرو لا سوم مع هاد الانتيغرال دوريجين دونك جو في ريكريغ ليكسبرسيون اللي عندي دونك هاد الانتيغرال de 0 à 1 ديال l'exponentielle t cosinus de t dt غيكون ايكال ولا ندوز هذا لوطخ كوتي دابا دونك غتعطيني هنايا بلوتو بلس 1 quart l'intégrale de 0 à 1 exponentielle t cosinus de t dt d'accord égal هاد l'expression دونك هاد l'expression غنحاول نحسبو دابا دونك غتعطيني هي e sur 2 sinus 2 moins, donc je remplace 0. Attends, le sinus de 0 ou à 0, donc l'expression c'est bon, plus le calcul de l'expression. Donc je remplace t par 1, attends, e sur 4, cosinus de 2, moins, donc je remplace t par 0, attends, 1 quart, fois le cos de 0 ou 1 quart. D'accord. Donc après, je fais le calcul de l'expression. Donc là, je l'expression كامل بالانتيغرال ديالو سميتو باغ اكزومبل هو غران اكس وهاد ليكسبرسيون راه هو نيت راه هو غران اكس بحال قلتي اكس بلس ان كار دو اكس بحال قلتي 1 بلس ان كار داكوغ دونك 4 هي 5 هي 4 بلس 1 هي 5 sur 4 دونك غتعطيني هي 5 sur 4 اكس دونك هي 5 sur 4 l'intégrale de 0 à 1 ديال l'exponentielle t cosinus de t dt d'accord égal هاد l'expression هذا donc e sur 2 sinus de 2 plus e sur 4 cosinus de 2 moins un quart. Donc ce qui nous reste de faire, c'est de faire passer 5 sur 4 de l'autre côté. Donc là, on va 4. D'accord باش يبقى لي 5 هاد الانتجرال و 5 هاد الانتجرال راه هو الانتجرال مون انتجرال اي دونك اي ايكال دونك غنضرب في 4 غتعطيني هنايا 4 sur 2 هي 2 e sinus de 2 plus e cosinus de 2 moins 1. D'accord donc هذا هي la valeur ديال mon intégrale i اذا i لقيناها هي 2 e sinus 2 plus e cos 2 moins 1. D'accord donc كنشوفوا les réponses donc عندي i هي هاد l'expression donc automatiquement les deux expressions sont différentes donc automatiquement la réponse D elle est fausse. D'accord donc maintenant on va commencer le calcul de l'intégrale J. Donc je vais être un petit peu plus rapide. Donc l'intégrale G fait 5. Donc je prends l'intégrale هذا. Donc l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t sinus de 2t dt. Donc كيف ما قلنا c'est l'intégration par partie. Donc عندي u ديالي هي exponentielle t. Donc u' sera exponentielle t. Le reste هو v' qui sera sinus ديال de t. Donc la primitive ديال sinus ديال de t هي v égale cosinus de t. D'accord la dérivée ديال cosinus هي moins sinus donc غتكون عندي واحد le moins sur 2. Donc j'utilise l'expression de l'intégration par partie. Donc on غيبقى ليا exponentielle t sur 2 moins cosinus de t moins moins l'intégrale donc عندي واحد لو موان هنايا غيولي بلس ديال exponentielle t sur 2 cosinus de t dt. D'accord donc de la même façon كما درنا l'intégrale i donc كنحاول هاد الانتيغرال حتى هو ندير له une intégration par partie. donc لاحظوا هنايا عندي هاد لان دومي غادي نخرجها وغيبقى لي exponentielle t cos 2 t donc كيف ما قلنا البس
Donc, un des exponentiels le sinus, donc on se parle l'exponentiel. Donc, mon u sera exponentiel t, mon u prime sera exponentiel t, mon v prime sera cos de t, et mon v sera l'intégrale de l'expression. Donc, on va sinus de t sur 2. Donc, ça va me donner égal. Donc, on a égal. Donc, l'expression, on a de 0 à 1. Donc, l'expression moins exponentielle t sur 2 cosinus de 2t de 0 à 1 plus 1 demi fois l'intégrale. Donc, l'intégration par partie, l'expression u fois v. Donc, exponentielle t cosinus, pardon, sinus de 2t sur 2 de 0 à 1 moins l'intégrale de l'expression ديال v fois u prime. Donc l'intégrale de l'exponentielle t sur 2 fois sinus de 2t dt. D'accord? Égal. Donc كيفما شفنا في l'intégrale i, donc ملي نديرو une double intégration par partie كنطيحو في l'intégrale d'origine. Donc هذا هو l'intégrale d'origine. لاحظوا exponentielle sinus de t وهنا exponentielle t sinus de t. D'accord? Donc غادي نحاول ننشر وهاد ليكسبرسيون ندوزو لوطخ كوتي. دونك لا نشرت هنايا غتعطيني هي هاد ليكسبرسيون هذا سور دو غيبقى كما هو دو تي حتى نحسبو بلوس ان دومي. دونك ان دومي غنضربها في هاد ليكسبرسيون هادي غتولي هي ان كار فوا ليكسبونسيال تي سينوس ديال دو تي دو 0 à 1 موان هاد الانتيغرال هذا. دونك هاد الانتيغرال هذا غنحاول انني نخرج ان دومي هنايا. داكوغ l'intégral de 0 à 1 de l'exponentielle t sinus de 2t sur 2. Donc, égal. Donc, l'expression غنخليه هو هذاك. Donc, غيعطيني moins exponentielle t sur 2 cosinus de 2t de 0 à 1. Donc, غادي ننشر هاد l'expression هذا. Donc, غتعطيني هي plus 1 quart, d'accord, exponentielle t sinus de 2t de 0 à 1. D'accord? Moins, donc غنشر هاد 1 demi مع هاد l'expression حتى هو غيعطيني 1 quart ديال l'intégrale de 0 à 1. Donc هنا عندي de 0 à 1 ديال l'exponentielle t sinus ديال 2t dt. D'accord? Donc égal. Donc ce que je vais faire هو انني غنشد هاد ليكسبرسيون هذا. لاحظوا بلي عندي هنايا اكسبونسيال تي سينوس دو تي راه هو لانتيغرال دوريجين. دونك هاد ليكسبرسيون غندوزو لوطخ كوتي. داكوغ دونك اللي ما كيميتريزيش هاد لي كالكول في لي زانتيغرال الله يخليكم يمشي يشوف في لا فيديو اللي فيها سون انتيغرال وكنمشي بشويه بشويه باش كتفهم كومون سا سباس. داكوغ et j'ai travaillé pas mal d'expressions بهاد لا فورم هذا ديال l'exponentielle fois sinus ولا fois cosinus. donc هاد l'expression كما قلنا كندوزوه لوطخ كوتي. donc غيعطيني مون انترفال d'origine مون انتغرال d'origine اللي هو l'intégral de 0 à 1 ديال l'exponentielle t sinus de t dt. d'accord. هاد l'expression اللي مشى للجهه الاخرى غيولي plus 1 quart ديال l'intégrale de 0 à 1 ديال l'exponentielle t sinus de t dt égal. égal هاد l'expression هذا. donc هذا غندير له الكالكول rapidement. donc لاحظوا هنايا si je remplace t avec 1 غتعطيني moins e sur 2 cosinus 2 moins. donc je remplace t par 0. donc مع هاد الموا غيعطيني plus. donc je remplace t par 0 غيعطينا e à la puissance 0 هي 1 والكوس ديال 0 هي 1. donc غيعطيني 1 demi plus. اذا plus. donc je calcule هاد l'expression. Donc là, si je remplace t par 1, donc غتعطيني هو 1 quart fois e sinus de 2. Donc e sinus de 2. Si je remplace t par 0, donc غيعطيني 0. D'accord? Donc après, donc je fais le calcul de l'expression. Donc كما قلنا هاد الانتجرال هو هاد الانتجرال. D'accord? Donc si je remplace هاد الانتجرال بx غيعطيني هو x plus 1 quart x. Il y a 5 sur 4 x. Donc, on voit 5 sur 4 l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t sinus de 2t dt égale moins e sur 2 cosinus de 2 plus 1 demi plus 1 quart
E sinus de 2. Donc là, les 5 هاد l'intégral راهو J. D'accord? Donc sur 4, donc غنضرب في 4. غنضرب في 4, donc غتعطيني هي moins E moins 2E. لحقاش 4 sur 2 هي 2. Cosinus de 2 plus. Donc لا ضربت هنا في 4 غيعطيني هو 2. Plus لا ضربت هنا في 4. 4 sur 4 هي 1. Donc غتعطيني هي E sinus de 2. وهذا هو l'expression ديال J. إذا on a trouvé l'expression de I ou l'expression de J. Maintenant, je compare l'expression de J avec la réponse C. Donc là, il y a 2, E sinus de E moins E cosinus de E. Donc, la réponse J, c'est ça. D'accord? Donc, la bonne réponse de la question 3, il y a la réponse C. Donc كيف ما شفتوا بيان سور من يلاه كتشوف ليكزارسيس في اول مره كيبان لك هاد لي دوز اكسبرسيون ومني كيبانوا لك هاد لي دوز اكسبرسيون لي زيلاف كيمشيو ديريكتومون راسهم لانتيغراسيون باغ بارتي علاش لان ما اون لا لابيتود دو كالكولي هاد لي تيب دانتيغرال اون utilisant l'intégration par partie d'accord donc en même temps غادي نشوفوا ensemble une autre méthode qui est beaucoup plus simple que d'aller faire le calcul ديال I ou J l'intégration par partie d'accord en utilisant une autre méthode donc كيف ما قلنا دابا غنشوفوا une deuxième méthode باش نحلوا هذا l'exercice هذا donc la méthode الاولى هو ان كيف ما قلنا ملي كتشوف l'exercice كيبانوا لنا هاد الاكسبونسيال تي cos de t و exponentielle t sin de t وكيجي لنا في بالنا ديريكتومون l'intégration par partie donc كنمشيو نانتيغريو اي وكنمشيو نانتيغريو جي d'accord par contre il y a une autre méthode qui est beaucoup plus simple هو ومنين كتجينا الفكره ديال هاد لا ميثود هادي من هاد لي دوز اكسبرسيون لاحظوا هنايا كيقولوا لنا calculer de j moins i و calculer de i plus j d'accord donc علاش كيعطيونا علاش ils nous demandent de calculer هاد les deux expressions tout simplement حيت في les exercices اللي عقلتو في les exercices ديال les intégrales des fois كتلقى des exercices de ce type كيكونوا deux intégrales كياخدوا بزاف د الوقت في l'intégration d'accord ولا ملي كتبغي تانتيغري شاك انتيغرال بوحدو ça va te prendre beaucoup de temps donc اشنو تيديروا كيمشي كيقول لك calculer de j moins i par exemple والكالكول ديال هاد الانتيغرال هذا دو جي موان اي كيكون بوكو بلو سامبل كو ملي كتمشي تكالكولي كل واحد بوحدو ابري كيقول لك كالكولي دو اي بلس جي ولا اي بلس جي مثلا وابري فو فيت لا سوم ديال هاد لي دو زيكواسيون داكوغ ولا لو موان ديالهم ولا كتلعب بهم دو تيل فاصون انك تلقى اي و جي داكوغ دونك هذه هي الفكره دونك لا دوزيام ميثود كونسيست انني نمشي نكالكولي هاد دو جي موان اي و دو اي بلس جي vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus simple que أنني نمشي نكالكولي chaque intégrale بوحديتو دونك لاحظوا هنايا انا مشيت نكالكولي 2j moins i دونك غادا تعطينا هي دونك 2j غتعطيني هي 10 l'intégrale de 0 à 1 exponentielle t sinus de 2t d'accord dt moins i donc moins l'intégrale de 0 à 1 ديال 5 exponentielle t d'accord cosinus de t dt دونك لاحظوا هنايا باش ما يبقاش مبرزطاني هاد 5 غادي نخرجها دونك غتعطيني هي 5 فوا دونك هاد الانتيغرال ديال اكسبونسيال تي سين مع اكسبونسيال تي كوس غنجمعهم دونك غتعطيني هو الانتيغرال دو 0 à 1 دونك غيبقى لي هنا 2 اكسبونسيال تي سينوس دو تي موان اكسبونسيال تي كوسينوس دو تي داكوغ دونك هاد الانتيغرال هذا دي تي دابا غنرجعو غنشوفو كومون اون بوغا trouver البريميتيف ديال هاد لا فونكسيون هادي دونك لاحظوا بلي عندي هنا اكسبونسيال تي داكوغ وعندي هنايا كوس دو تي ولاحظوا لا ديريفيت هاد كوس دو تي غتعطيني هي 2 كوسينوس باردون سينوس دو تي لا ديريفيت كوس دو تي غتعطيني 2 سين ديال دو تي avec un moins علاش لان ما الديريفي ديال الكوس هو موان سين داكوغ دونك هاد موان دو سين دو تي هي عندي هنايا سين دو تي ولا عندي 2 سين دو تي دونك هاد لا غومارك كتفكرني
فواحد اون ريغل دانتيغراسيون اللي شفناها في هذاك لا فيديو ديال سون انتيغرال. دونك كنصحكم باش تشوفوه. دونك اللي هي une méthode qui se base sur la dérivée ديال البرودوي. دونك لاحظوا هنايا u fois v prime كنعرفوها هي u prime fois v plus u fois v prime. Si j'applique l'intégrale هنايا غيولي l'intégrale ديال u prime fois v plus u fois v prime هو l'intégrale ديال هاد لا فونكسيون prime. والانتيغرال ديال هاد لا فونكسيون بريم راه هي يو في. داكوغ. دونك لا عندي اكسبريسيون فيه يو بريم فوا في بلس يو فوا في بريم راه هو البريميتيف ديالو راه هو يو في. دونك لاحظوا هنايا باش نبين هاد الموا غنحاول نعمل بناقص في هاد ليكسبريسيون تو سامبلومون. دونك ايغال غنحاول نعمل بالموا. داكوغ. دونك اش غيبقى عندي الانتيغرال دو 0 à 1. دونك هاد غنبدا بهاد لاكسبريسيون لان ملي كنعمل بالموا غيولي يعطيني هنا بلس. دونك غيعطيني هنايا بلس اكسبونسيال تي كوسينوس دو 2 تي موان 2 اكسبونسيال تي سينوس دو 2 تي دي تي ايغال دونك موان 5. بيان سور غتقدروا ديروها غابيدمون يعني بلا ما نحتاج نفسرها لكم. غابيدمون تلقاو يو في، ولكن انا غادي نحاول نبسطها غير باش تفهموا كومون سا سباس. دونك هنايا غتعطيني ليكسبونسيال تي كنعرفوا بلي لا ديريفي ديال ليكسبونسيال هي نفسها. دونك هاد يو غناخذها باغ اكزومبل هي اكسبونسيال تي. دونك غندير هي يو بريم هي اكسبونسيال تي بريم في الكوسينوس ديال 2 تي موان ليكسبونسيال تي يعني يو فوا في بريم. دونك عندي هنايا خديت في هي الكوس ديال 2 تي. دونك هي الكوس ديال 2 تي بريم اللي هي موان سين ديال 2 تي. دونك هنا غيكون عندي 1 بلس. داكوغ دي تي ايغال دونك موان 5. دونك هاد الانتيغرال هذا لا ابليكيت عليه هاد لا ميثود هي يو في. دونك يو في هي اكسبونسيال تي و في هي الكوس ديال 2 تي دو 0 1. دونك لا عرفتي هاد لا ميثود في الكونكور d'accord vous allez le faire d'une façon beaucoup plus rapide. غير هنا j'ai essayé de vous expliquer comment ça se passe. donc هنايا غتعطيني 2j moins i il est égal à moins 5. donc là il suffit de remplacer. donc je remplace t par 1 غتعطيني e cosinus de 2 moins t par 0 غتعطيني 1 و cos de 0 هي 1. donc هنا غتبقى لي 1. d'accord وهذا هو l'expression ديال 2j moins i. d'accord donc de la même façon je vais essayer de calculer l'autre expression. d'accord اللي هو 2i plus j. donc rapidement égal donc 2i c'est 10 l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle t cosinus de 2t dt plus j il y a 5 l'intégrale de 0 à 1 exponentielle t sinus de 2t dt. donc égal donc je factorise هنايا par 5. d'accord غتبقى لي هنايا 2 l'intégrale de 0 à 1. donc هادو غنحاول ندخلها لداخل. donc 2 exponentielle t cosinus ديال 2t plus donc la factorisite ب 5 غادي يبقى لي هنايا exponentielle t sinus de 2t dt. donc هذا هو l'expression ديالي. donc لاحظوا je vais faire la même remarque كيفاش حليت l'intégrale l'expression اللي قبل. donc لاحظوا هنايا عندي un produit ولاحظوا باللي لا dérivée ديال sin ديال 2t راه هو 2 cos ديال 2t. d'accord donc de cette façon égal directement هاد l'intégrale هذا ça va égal à exponentielle t d'accord sinus ديال 2t de 0 à 1. donc حاولوا نديريفيو هاد l'expression هذا. donc غيعطيني هو exponentielle t sin ديال 2t هو هذا plus plus la dérivée ديال sin ديال 2t اللي هو 2 cos 2t fois exponentielle t. d'accord donc هذا هو la dérivée ديال هاد l'expression. donc l'intégrale ديال هاد l'expression هذا راه هو exponentielle t sin ديال 2t en utilisant
la même méthode de l'intégrale de u prime fois v plus u fois v prime راهو uv. D'accord? Donc égal, donc là هنايا 5 fois, donc je remplace t par 1, donc غتعطينا e sin ديال 2 moins sin ديال 0 هو 0, donc moins 0 ou la plus 0, وغيبقى لي 5 غيبقى لي la valeur ديال هاد l'intégrale هي 5e sin 2. اذا مني لقيت لا فالور ديال 2 جي موان اي و 2 اي بلس جي، دونك جو في تيليزي هاد لو سيستيم باش نجبد اي و جي. دونك لاحظوا هنايا بلي عندي موان اي، وهنا في الدوزيام ايكواسيون عندي 2 زي. دونك il suffit انني نضرب في البروميير ايكواسيون في 2 ونجمع، وغتمشي لي 2 زي، وغيبقى لي غير جي نقدر نجبدها فاسيلمون. دونك سي سكو جو في فير، دونك غتعطيني هي 2 جي، باردون نضرب في جوج، سي سا. دونك غتعطيني هي 4 جي، داكوغ، موان 2 زي، داكوغ، ايكال. دونك غنضرب هذه حتى هي في جوج، دونك غتعطيني هي موان 10 او كوس دو 2. دونك هنايا موان 5 فوا موان 1 هي 5 فوا 2 هي 10. دونك هنا غتعطيني بلس 10. وفي لا دوزيام ايكواسيون غنخليها كيف ما هي، دونك 2 زي بلس جي ايكال هاد ليكسبرسيون هذا 5 E sinus de 2. Donc d'abord, qu'est-ce que je vais faire? غادي غير نجمع. دونك لا جمعت غتمشي ليا 2 زي مع 2 زي، وغتبقى ليا 4 جي بلس جي هي 5 جي ايكال هاد ليكسبرسيون بلس هاد ليكسبرسيون. دونك هي 5 E sin de 2 moins 10 E cosinus de 2 plus 10. D'accord? Donc J sera tout simplement, donc غتمشي 5 من هنايا، هنا فوا 5 غتمشي 5، وهنا فوا 5 غتمشي 5، غتبقى 2 وهنا 2. دونك غتبقى لي هي او سينوس دو 2، داكوغ، موان، دونك غتمشي 5 من هنا غتبقى 2 او كوسينوس دو 2 بلس 5، سي سا. دونك غتمشي 5، نو غتبقى هنا بلس 2، داكوغ. اذا لاحظوا هنايا انني من لقيت جي راه جو ني با بوزوان انني نمشي ونكالكول حتى اي. علاش؟ لان ليكسبرسيون ديال جي غنقدر نشوف باللي لا ريبونس سي راه هي اللي كوريكت، داكور. Donc quand même on va calculer i, hein, on va continuer le calcul. Donc لاحظوا هنايا من البروميير اكسبرسيون i غادا تكون هي 2 جي موان هاد ليكسبرسيون. دونك i غتكون هي 2 جي، d'accord, moins هاد l'expression هذا كامل. Donc il y a plus 5 fois E cosinus de 2 moins 1. D'accord, donc je fais le calcul tout simplement. Donc 2j, il y a 2 E sinus de 2. Donc je remplace à l'expression هنايا. Moins 4 E cosinus de 2 plus 4 plus, donc à 5 E cosinus de 2 moins 5. Donc هاد l'expression هذا غادي يكون هو je fais un petit peu d'espace. Donc هاد l'expression غادي يكون هو، لاحظوا هنايا بلي غتبقى ليا 2 E sinus de 2. Donc E cos 5 moins 4 هي plus E cosinus de 2 4 moins 5 هي moins 1. وهذا هو l'expression ديال I. Donc la question 4, donc si une fonction f est définie en un point A, alors nécessairement f continue en A, ln de f définie en A, 1 sur f défini en A, 1 sur exponentielle f est défini en A, toutes les réponses ou les propositions sont fausses. Donc qu'est-ce que ça veut dire f défini en A? Donc f est défini en A, donc cela veut dire tout simplement que je pourrais calculer f de A. D'accord? Je pourrais calculer f de A et qu'on a un réel. Un f est défini en A. Donc maintenant, ملي كتكون f définie en A, واش f كتكون continue en A? Donc باش نفيريفي خصني نكون عارف la définition ديال une fonction continue en A. Donc f كتكون continue en A امتى؟ ملي كيكون عندنا la limite lorsque x tend vers A ديال f de x هي f de A. داكوغ. دونك واش هاد القضيه صحيحه؟ واش اي فونكسيون ديفيني في واحد لو بوين لا حسبنا ليها لا ليميت لوغسكو اكس تون فيغ ا
ديال اف دو اكس كتعطيني اف دو ا. نو نو تو سامبلومون غناخد اون فونكسيون كي ديفيني باغ مورسو. دونك غناخد باغ اكزومبل اف اللي كي تيغالا باغ اكزومبل moins 1 lorsque x il est inférieur à 0 ou 1 lorsque x est supérieur ou égal à 0 par exemple. Donc هاد la fonction هادي d'accord في le point 0 اللي خدينا a égale à 0 لاحظوا هاد la fonction il est défini en 0. علاش؟ لان ما بغيت نحسب f de 0 pardon بغيت نحسب اف دو زيرو فين عندي الزيرو داخله هنا ولا هنا عندي داخله هنايا دونك الصوره ديال الصفر ولا ليماج ديال الزيرو راه هي 1 ماتنون اجيو نديرو لو كالكول ديال لا ليميت ديال اف دو اكس lorsque x tend vers 0 donc la limite ديال f de x lorsque x tend vers 0 égale donc puisque la fonction elle est définie par morceau au 0 هو qui sépare les deux intervalles. D'accord? Je dois calculer la limite sur 0 plus et calculer la limite vers 0 moins. Donc la limite vers 0 plus de f de x, donc هو هذا fait l'intervalle هذا. D'accord? غيعطيني هو 1. Par contre, la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x, شحال غيعطيني? Vous voyez, il va me donner moins 1. Ce qui fait que la limite à droite, elle est différente de la limite à gauche. D'accord? Donc la limite lorsque x tend vers a ديال f de x ما كاينش ما عندهاش une limite parce que la limite à droite elle est différente de la limite gauche. D'accord? Donc بهاد la façon la fonction elle n'est pas continue en a. Donc même لا رسمتو هاد la fonction هادي غتعطيكم بحال هكذا غتعطيك هنا 1. D'accord? Donc هنا sorte 0 هي 1. D'accord? وهنا moins 1. Donc la fonction elle est discontinue في 0. D'accord? Donc هذا un exemple ديال une fonction définie في un point où il n'est pas continu. Bon, غندوزو ل B. Donc B اشنو قالوا لنا؟ قالوا لنا كانت f définie en A. واش ln de f est définie en A? Non, bien sûr non. علاش؟ لأن ما عندي الدومين ديفينيسيون ديال ln شنو هو؟ هو R plus étoile. Donc il suffit أن هذيك f de A اللي كانت égale à 0 elle est définie. f est définie en A ولكن اللي كانت égale à 0. D'accord? Logarithme de f il ne sera pas défini fait le point A. D'accord? Donc automatiquement la réponse qui me fait A n'est pas correcte, B aussi n'est pas correcte. Alors de même pour C. Donc là on a 1 sur f là quand f de A égale à 0 غتعطينا 1 sur 0. D'accord? Fait le point A. Donc 1 sur f ne sera pas défini en A. Donc C حتى هي خطأ. هنايا في D لاحظوا عطينا لا فونكسيون شنو هي f de x غتكون هي باردون ما نديرش f de x puisque هما عطينا f ناخذ g de x عطينا لنا هي 1 sur exponentielle f de x. داكوغ دونك اشنا هو لو دومين ديفينيسيون ديال g خاصو يكون المقام يخالف صفر و exponentielle f de x différente de 0 وهذا il est vrai pour tout f كما تكون f. D'accord? Donc, la quand f il est défini en A, alors 1 sur exponentielle f sera défini en A. Donc, la réponse correcte, il y a la réponse D. Bien sûr, هذا c'est la base de la continuité اللي خصكم تكونوا عارفينه la question elle n'est pas difficile. D'accord? Donc j'ouvre juste une petite parenthèse par rapport à la définition d'une fonction في واحد le point, la continuité ou la dérivabilité d'une fonction في واحد le point. Donc لاحظوا الا كانت عندنا هنايا on a montré avec l'exemple اللي شفنا باللي الا كانت عندنا f définie en A ça veut pas dire automatiquement que f il est continu en A. D'accord? Ce qu'on a montré avec un exemple. D'abord, quand f continue en A, wesh f automatiquement f dérivable en A. Ça c'est une autre question qu'on aura pu la trouver fait des questions بحال هكذا بهذا الشكل هذا. D'accord? Donc là, on n'a pas une implication automatique.
très important. Donc la كانت f continue en A راه ما كاينش باللي f راهي اللي dérivable en A. العكس صحيح لا كانت f dérivable en A راه f continue en A. وهنا je pourrais donner un contre-exemple. Donc خذوا l'exemple suivant. f de x égale à la valeur absolue de x. Donc هاد la fonction غنمشي étudier la dérivabilité ديالها في الزيرو. Donc لاحظوا باش نشوف f bien sûr هاد la fonction elle est continue في الزيرو. علاش؟ لأن ما la limite lorsque x tend vers 0 ديال la valeur absolue de x ديال f de x راه هي f de 0 f de 0 راه هي 0. Donc راه هاد la fonction هادي راه elle est continue في 0. Maintenant je vais aller étudier la dérivabilité في 0 ديال la valeur absolue de x. Donc باش نشوف واش f dérivable في 0 je dois aller calculer la limite lorsque x tend vers 0 ديال f de x moins f de 0 sur x moins 0. D'accord? Donc شحال غادا تعطيني هنايا غتعطيني هي la limite lorsque x tend vers 0 ديال f de x هي la valeur absolue de x moins f de 0 هي 0 sur x moins 0. Donc هي x. D'accord? Donc à ce niveau obligatoirement خصني نمشي نشوف واش x positif ولا négatif. Donc غيكون عندي deux cas. Donc لا مشيت لا درت x limite de x lorsque limite ديال la valeur absolue de x sur x lorsque x tend vers 0 plus وخصني نشوف la limite lorsque x tend vers 0 moins ديال la valeur absolue de x sur x. Donc لاحظوا هنايا هاد la limite هذا لا كانت x positive la valeur absolue de x هي x. Donc اش غادي يعطيني si je divise sur x غنديفيزي هنا sur x غتعطيني 1. Donc هاد la limite كيساوي 1. دابا لا كانت x négative غادي ديال 0 à gauche من لا gauche. Donc غتعطيني la valeur absolue de x اش غتعطيني هي moins x moins x sur x هي moins 1 غتعطيني moins 1. D'accord? Donc هاد la limite ما كاينش. La limite à droite elle est différente de la limite à gauche. Donc tout simplement cela veut dire que la fonction valeur absolue il n'est pas dérivable en 0. لاحظتوا؟ Donc هاد les implications il faut bien les maîtriser. Donc la كانت une fonction définie en A راه ما كتعنيش بأنها continue A. La كانت une fonction continue en A راه ما كتعنيش il est dérivable en A. وعطينا deux exemples. D'accord? عطينا l'exemple الأول في هاد لو كا والexemple الثاني pour la dérivabilité. D'accord? العكس هنايا صحيح لا كانت f dérivable راه il est continue en A. Donc la question 5, le plan complexe est menu d'un repère orthonormé O, UV. On considère les points A et B d'affixes respectifs. Donc ZA égale à 1, ZB égale à moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i, soit C, le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses. وعطينا des réponses. Donc bien sûr ملي كنبداو نشوفوا في les réponses خصنا نشوف فين هما les réponses اللي نقدر نحيد ولا اللي نقدر نمونطري بانهم صحاح en premier. Que je pourrais en fait il faut chercher la réponse que je pourrais vérifier rapidement. Donc لاحظوا هنايا عطينا z de c وعندنا هنايا في او حتى هي عندنا لا فالور ديال z de c. وشنو عطينا بالنسبه للبوان سي؟ لو بوان سي c'est le symétrique de b par rapport à l'axe des abscisses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, la كانت عندي par exemple هذه هي B. D'accord? Donc la كانت عندي هذيك هي B. لاحظوا la partie imaginaire ديالها غتكون هنا و la partie réelle غتكون هنايا. D'accord? Donc هذا l'axe ديال les réels هذا l'axe ديال les imaginaires. D'accord? Donc لاحظوا باللي لا خديت C اللي هي le symétrique de B par rapport à l'axe des abscisses. Donc c'est فين غادا تكون؟ غتكون هنايا. La partie réelle ديالها فين غادا تكون؟ غتكون هنا. ou la partie imaginaire غتكون هنايا. D'accord? Donc لا كان هنا عندي 1 demi moins 1 demi. D'accord? وهنايا عندي la racine de 3 sur 2. D'accord? دابا غنمشي نشوف l'abscisse والcoordonnée ديال point C. Donc لاحظ البوان سي اش غيكون عندها كوم ابسيس؟ غيكون عندها moins 1 demi. D'accord? Donc ZC obligatoirement غتكون عندها moins 1 demi في la partie réelle plus la partie imaginaire, c'est l'opposé de la racine de 3 sur 2. Donc moins la racine de 3 sur 2. Donc on a obligatoirement غتعطيني moins ماشي plus moins la racine de 3 sur 2 i. D'accord?
Donc, on a moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2 i. Donc, la réponse A est fausse et la réponse E est fausse. Et dans il y a B ou C ou D. Donc, finalement, la réponse que je pourrais vérifier rapidement est C. Donc, on calcule le module de ZB moins ZA rapidement. Donc, égal. Donc, ZB, on dit il y a moins 1 demi plus la racine 3 sur 2i moins ZA, il y a 1. Donc, c'est le module d'L. Alors, moins 1 demi moins 1, il y a moins 3 sur 2. D'accord? Plus racine de 3 sur 2 en module. Donc, le module ديال هاد I هنايا bien sûr. Donc, le module ديال هاد l'expression غيولي اللي هو la racine donc ديال 9 sur 4. D'accord? Plus donc racine de 3 sur 2 au carré, il y a 3 sur 4. Donc il y a la racine, il y a 9 plus 3, il y a 12 sur 4, il y a le racine de 3. Il est différent de racine de 2 de la réponse là atteint, donc automatiquement c'est ما صحيحاش. Donc بقى لي B ou D. Donc دائما في les nombres complexes, في les exercices ديال les nombres complexes, il faut essayer de tracer les points اللي عندك. Donc عندي هنا البوان B، عندي هنايا البوان C، d'accord، وعندي البوان A هي 1 0. donc غتكون هنايا هي 0 غتكون هنايا d'accord. donc la partie réelle هي 1 ولا partie imaginaire هي 0. donc غتعطيني هنايا هي البوان A d'accord. donc لاحظوا هنايا donc هاد السيجمون هاد القطعه بي سي لاكس دي زابسيس واسط ليها داكوغ. علاش؟ لان ما بي هي لا سي هي لا سيميتريك ديال بي. دونك اي بوين كينسامي لاكس ديال لي زابسيس هاد التريونغل غيكون ايزوسيل. دونك لاحظوا هذا غيكون قد هذا اوتوماتيكمون. دونك بلا ما ندير الكالكول عندي ان هذا قد هذا داكوغ. دونك حنا اون ديجا كالكولي ا بي، لقينا ا بي لقينا هي الراسين دو 3. دونك اوتوماتيكمون ا سي غتكون هي الراسين دو 3. Bien sûr, on pourra toujours faire le calcul, hein. Donc, la le calcul, ZC moins ZA. Donc, غتعطيني هنايا لقينا ZC شنو هي؟ لقينا هي moins racine de 2 moins 1 demi moins racine de 3 sur 2i moins ZA donc il y a 1. Donc égal, donc moins 1 demi moins 1 il y a moins 3 sur 2 moins racine de 3 sur 2i. وهذه غتعطينا هي la racine ديال 9 sur 4 plus 3 sur 4 وهي الرacine de 3. D'accord? Donc déjà le triangle il est isocèle. D'accord? Donc la réponse D صحيحة. دابا باش نعرف لا ريبونس بي واش صحيحة ولا لا. دونك عندي ا بي، لاحظوا عندي ا بي ايكال ا سي ايكال راسين دو 3 داكور. دونك شنو بقى لي نكالكولي بي سي. دونك باش نكالكولي بي سي غندي ندير زد بي موان زد سي غيعطيني سي الموديل ديال زد بي هو موان 1 دومي بلس راسين دو 3 سور 2 اي moins ZC donc لقيناها هي moins 1 demi moins racine de 3 sur 2 donc غتعطيني هي plus 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. donc هاد الحساب غادي يعطيني هنايا moins 1 demi plus 1 demi غادا تمشي وغادي يبقى ليا الموديل ديال racine de 3 i. d'accord. donc le module ديال racine de 3 u هي la racine carrée ديال racine de 3 au carré. donc هي 3 d'accord. donc هي racine de 3 et donc لقيت بأن AB égale à AC égale à BC égale à racine de 3 où la réponse B est aussi صحيحة c'est correct. إذا غندوزو la question 6. donc عندنا 5 situations. donc A la solution de l'équation عطينا une équation différentielle وعطينا deux conditions comme d'habitude et y égale c'est une solution ديال هاد l'équation هادي à vérifier. deuxièmement B le nombre هاد exponentiel et θ à la puissance m قالوا لنا واش égal à هاد l'expression هذا cos θ à la puissance m plus ici sinus θ à la puissance m. le même expression la même expression واش كتساوي غير خرجوا لنا m
en dehors de l'exponentielle, donc m cos θ plus i sin θ. في D و E عطينا une équation وتيقولوا لنا واش c'est une équation ديال sphère ولا l'ensemble vide. إذا نبداو ب A. دونك لاحظوا عندنا هنا équation différentielle اللي كتحقق لنا y égale à 0 égale y de 0 égale à 1 ou y prime. La dérivée de y en 0 هو 2. Donc on va essayer de s'assurer déjà بلي هاد les conditions صح. Bien sûr la faute هنايا اللي تقدر دار هو ان التلميذ يمشي ياخذ y وبدا يعوض في l'équation. Donc mais avant il faut vérifier que هاد l'équation هادي il vérifie déjà les conditions. Donc la خديت y de 0 elle est égale. Donc لاحظوا هنا هذه هي y. Donc غتولي هي exponentielle 0 هي 1 plus 2 exponentielle 0 هي 1 fois 2 égale à 3 qui est différent de 1. Donc لاحظ هنا راه عطينا y de 0 égale à 1. Donc tout simplement هاد la solution ne vérifie pas هاد la première condition. Donc A ما صحيحاش. D'accord. Donc غندوزو ل B et C. Donc لاحظوا هنايا عندي exponentielle ديال I θ à la puissance m. D'accord. Donc علاش خديت B و C هنايا parce que راه c'est l'objectif c'est de calculer la même expression. D'accord. Donc هاد l'expression كيف ما كنعرفوا هو l'exponentielle A m θ il est égal à cos m θ plus I sin m θ. D'accord. ماشي θ à la puissance m وماشي m en dehors ديال l'exponentielle. Donc B و C خاطئين. D'accord. Donc غندوزو ل D. إذا غادي نحاول on va essayer أننا نفيريفيو D و E en même temps puisqu'il s'agit هنا ديال même équation. D'accord. Donc je vais reprendre هاد l'équation نكتبها. Donc غتعطيني x carré plus y carré plus z carré moins 2x plus 4y plus 2x plus 3 égale à 0. Plus 2z, pardon. Plus 2z plus 3 égale à 0. Donc لاحظوا هنايا bien sûr باش نفيريفيي واش هاد ليكواسيون ديال سفير ولا انسومبل فيد خاصني نمشي نكتبها على شكل ديال ايكواسيون دون سفير. داكوغ. دونك اللي كنعرفوا x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à un réel. D'accord. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc لاحظوا هنايا كنقلبوا على المتطابقات الهامه. دونك عندي x carré moins 2x هذه لو دوبي ديال المتطابقه هامه. دونك غتولي لي هي x carré moins pardon غتولي هي x moins 1 le tout au carré. D'accord. Mais par contre غيتزاد ليا واحد الواحد هنايا دونك خصني نقصو. D'accord. Plus y carré plus 4y. Donc غتعطيني هي سي لو دوبي ديال المتطابقه هامه. دونك هنا 2 fois 2 هنا. D'accord. دونك غتعطيني هي y plus 2 لو تو au carré وغتبقى لي هنا غتزاد لي واحد 4 وغنخصني نقصها. D'accord. Plus z carré مع 2z لا ميم شوز غتعطيني هي z بلس 1 او كاري غيتزاد لي واحد لواحد خصني نقصو. داكوغ. وما ننساش بلس 3 ايكال 0. دونك غادي يعطيني x موان 1 او كاري هنايا بلس y بلس 2 او كاري هنا بلس z بلس 1 او كاري. دونك هنا جو نجمع لي ريال. دونك غتعطيني هنايا moins 1, moins 4, moins 5. Moins 1, il y a moins 6. 3 moins 6, il y a moins 3. Donc, غتعطيني هنا égal à 3. Donc, كنلاحظوا بلي هنايا il s'agit bien d'une sphère اللي المركز ديالها le centre ديالها هو البوان 1. هنايا moins 2 moins 1. Donc هادشي كنعرفوه. والغيون ديالها r égal à la racine ديال 3. D'accord. Donc on va vérifier هنايا اش من réponse صحيحة. Donc ماشي l'ensemble vide mais il s'agit bien d'une sphère où la réponse correcte هي D. Donc la question numéro 7. Donc عطينا fn de x هي nx exponentielle moins nx وكيطلبوا منا في a b c نفيريفيو la limite en plus l'infini في d نفيريفيو f prime. D'accord. eux عطينا toutes les propositions sont fausses. Donc نبداو بالcalcul ديال les limites ديال la limite en plus l'infini. Donc la limite ديال f de x en plus l'infini ديال هي nx exponentielle moins nx. Donc عندنا une limite plus l'infini. Par contre كنشوفوا
l'expression اللي كاين à l'intérieur ديال l'exponentiel. Donc هاد l'expression qui est à l'intérieur ديال l'exponentiel كيمشي لموا l'infini. Donc ملي كيمشي لموا l'infini خصني نشوف اشنا هو لا ليميت usuelle اللي نقدر نيتيليزي في هاد لو كا هذا. Donc ليميت usuelle اللي فيه l'expression qui est à l'intérieur ديال l'exponentiel كيمشي لموا l'infini هو هاد لا ليميت x exponentielle ديال الجدار à la puissance x, la x exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Donc les méthodes راه شفناهم في la vidéo sur la chaîne ديال sans limite. D'accord. Donc لاحظوا هنايا عندي هنا x وخصني يكون عندي هنا x في الجدار. Donc الميم expression. D'accord. Donc هنايا عندي l'expression اللي عندي هنايا هو moins nx خصو حتى هنايا نبين moins nx لا بغيت نيتيليزي هاد لا ليميت usuelle. دونك باش نبين moins nx غنزيد غير moins ونضرب في moins. دونك غتعطيني هي لا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini. دونك غندير واحد لو moins هنايا و à l'intérieur غادي ندخل moins nx. D'accord. Exponentielle moins nx. Donc لاحظوا هنايا avec un petit changement de variable ديال x كبيرة égale moins nx غيولي عندي هاد لا ليميت هذا هو لا ليميت lorsque x tend vers plus moins l'infini. D'accord. ديال x exponentielle x وهاد لا ليميت راه هو 0. D'accord. Donc 0 مع moins راه هي 0. D'accord. Donc la limite en plus l'infini ديال هاد l'expression راه هو 0 ماشي plus l'infini ماشي moins l'infini وماشي n. D'accord. Maintenant on va vérifier l'hypothèse D. Donc on va dériver de la fonction et voir s'il est égal à l'expression هذا. Donc لاحظوا هنايا خديت f n de x égale nx exponentielle moins nx. Donc je vais dériver. Donc عندي produit عندي f fois g. Donc غندير la dérivée ديال الاولى ديال nx هي n في la fonction الثانيه exponentielle moins nx. D'accord. Plus nx fois la dérivée ديال الثانيه. Donc la dérivée ديال الثانيه ديال l'exponentielle moins nx هي نفسها avec la dérivée ديال la fonction composée. Donc la dérivée ديال la fonction composée هي moins n. D'accord. هي moins n fois exponentielle moins nx. Donc هاد l'expression غيعطينا هو n exponentielle moins nx moins x n carré exponentielle moins nx. Donc هنا معملين ب n exponentielle nx. دونك غادي نعمل بها. دونك غتعطيني هي n exponentielle moins nx. اش غيبقى ليا هنايا؟ غيبقى ليا هنا 1 moins. دونك هنايا عملت ب n غيبقى ليا nx. داكوغ. سي سا. دونك هاد ليكسبرسيون ماشي هو هاد ليكسبرسيون. دونك هو الموان ديالو لا لاحظتو. داكوغ. دونك هنا عندنا هنا ان اكس موان زا. هنا عندي ان موان ان اكس. دونك دي ماشي صحيحه ولا ريبونس كوريكت هي او. Donc, en dessous de la question 8, on prend les mêmes données de la question précédente. Donc, هادوما les données de la question précédente, la question 7. Donc, fn de x, il y a un x exponentielle moins n de x. Donc, pour la réponse A ou B, donc, la somme toute, soit y égale à 1, soit y égale à e. Donc, on va essayer de trouver la somme toute de la fonction fn de x. Donc, باش نلقاو la somme toute y égale à a, كنعرفوا بلي on doit calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, puisque fn de x il est défini sur 0 plus l'infini, donc on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fn de x هي a. De cette façon, on pourra dire que y égale à a, c'est un asymptote, d'accord, ديال CF. D'accord. Donc, on va essayer de calculer la limite en plus l'infini. On l'a déjà calculé. Donc, la limite en plus l'infini ديال nx exponentielle moins nx flexion précédente هو 0. Donc cela est équivalent que y égale à 0 est un asymptote. Donc la réponse A et B sont fausses. D'accord. Donc on va passer à la vérification de C, B et E. Donc la C, CFN présente un maximum ou un point de coordonnées 1 sur E, 1 sur N. Donc c'est la même réponse si vous voulez. Ce qui change, c'est le point maximum. D'accord. Donc il s'agit ici de trouver le point maximum de fn de x. Donc l'extrémum d'IA. Donc pour trouver l'extrémum
ديال une fonction fn ou la extrêmum local. Donc il s'agit de calculer f' f' ديال n de x. On doit voir où s'annule trouver le x, où s'annule f' n de x. D'accord? Donc on dit que f a un extrémum fois le point, mais qu'on dérivé ديالها في هذاك le point égal à 0 et f' change de signe. Très important. علاش لحقتاش regarde نذكركم باللي كتقدر تلقى une fonction اللي دايره بحال هكذا باغ اكزومبل في الزيرو دايره هكذا. لا ديريفي في الزيرو هنا كتكون ايكال à 0 ولكن la fonction elle n'a pas changé de signe f'. Donc la fonction f elle est toujours croissante. Vous voyez donc ما عنديش un extrêmum. Par contre ملي كتكون عندي une fonction دايره هكذا في هذا لو بوين هذا عندي ان ماكسيموم. علاش؟ باسكو الاف بريم ديالها ايكال 0 mais en plus le f' il change de signe. Ça veut dire que f change de monotonie, كانت croissante ou la décroissante. Vous voyez? Donc on a deux conditions pour dire que la fonction fn de x a un maximum. Premièrement, je dois trouver le f' de x égale à 0 فاش من le point. Deuxièmement, في هذاك le point, je dois démontrer que f' il change de signe. Donc je vais faire on l'a déjà calculé, pardon, on l'a déjà calculé f' ديال n de x ولقينا بلي لا ديريفي هي n لقينا هي n exponentielle moins n de x fois 1 moins nx. D'accord? Donc هاد la fonction f' خصنا نشوفوها فين كتانولا. donc égal à 0 غتعطينا alors soit هذا égal à 0 soit هذا égal à 0. كنعرفوا بلي l'exponentielle ما كينعدمش. donc 1 moins nx égale à 0, ce qui implique que x égale à 1 sur n. D'accord? Donc ma réponse directement هنايا غتكون هي d sûrement. Bien sûr, après, tu pourras toujours vérifier que f' il change de signe, fait le point هذا. D'accord? Mais c'est clair que C ou E ما غيكونوش des solutions. علاش؟ لأن ما f' كتنعدم في 1 sur n وماشي في 1 sur E. D'accord? Donc maintenant, en plus, on pourra toujours vérifier que f' باللي راه il change de signe. Hein. Donc لاحظوا هنايا باللي هذه هي f'. في هذا le point x égale à 1 sur n. là كانت x كبر من 1 sur n. Ce qui implique que nx كبر من 1. D'accord? Puisque n est positif ضربت فيها donc ما غيتشونجاش l'inégalité. Ce qui implique que 1 moins nx كيفاش غادي يكون؟ Donc nx moins 1 غيكون positif, 1 moins nx غيكون négatif. D'accord? Ce qui implique donc là كان هذا négatif وهذا il est positif toujours. Donc f' غتكون décroissante. غتكون négative. Donc f' ديال n de x غتكون négative, ce qui implique que fn غتكون décroissante. De la même façon, on pourra vérifier que la quinte x صغر من 1 sur nx غتعطيك هنايا. donc on va le faire rapidement. donc شنو لقينا؟ باللي la quinte x كبر من 1 sur n لقينا باللي fn elle est décroissante. Maintenant, on va vérifier la quinte x صغر من 1 sur n. Donc la quinte x صغر من 1 sur n غنضربو في n غتعطيني هي nx صغر من 1, ce qui implique que 1 moins nx كبر من 0. D'accord? Donc ce qui veut dire que la fonction f' n de x كبر من 0, ce qui implique que fn elle est décroissante. Donc لاحظوا la quinte x صغر من 1 sur n implique fn décroissante. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire هذاك le point لكان هذا هو 1 sur n. d'accord? donc وهذه هي الصورة ديال 1 sur n. لاحظوا باللي fn كتكون décroissante. باردون هنايا راه خطأت. alors f' ديال n de x كبر من 0 donc fn غتكون هنا croissant. d'accord? de la même façon هنايا ملي كتكون x inférieur à 1 sur n fn كتكون croissant. donc لاحظوا هنايا كما قلنا لا كانت عندنا لا كوربيه هذه وعندنا البوان 1 sur n. لاحظوا ملي كتكون x صغر يعني في هذا الانترفال صغر من 1 sur n fn كتكون croissant. donc غتكون على هذا الشكل. داكوغ؟ من بعد 1 sur n يعني ملي كتكون x كبر من 1 sur n هنايا في هذا لو كوتي هذا fn كتكون ديكرواسون. داكوغ؟ دونك هذا لو بوين عندي ان ماكسيموم كي 1 sur n. إذا نشوفوا la question 9. Donc on prend
les mêmes données de la question 7. Donc, هذوما les données de la question 7. Fn de x, il y a nx exponentielle moins nx. Alors, on note C1 ici de les courbes ديال F1 x et F2 x pour n égale à 1 ou pour n égale à 2. Donc, عندنا F1x غادي تكون هي alors x exponentielle moins x. D'accord? Donc, il y a F1 de x. D'accord? Et F2 de x غادي تكون هي 2x. Donc, on a n ب2 exponentielle moins 2x. Alors, A, les deux courbes C1 et C2 se coupent en deux points. عطينا P au Q. B dans l'intervalle ln2 plus l'infini C2 est au-dessous de C1, donc position relative. C, les deux courbes C1 et C2 ne se coupent pas, donc on a l'intersection des deux courbes. D, aussi la position relative de C1 ou C2. E, les deux courbes C1 et C2 se coupent en deux points. عطينا P égale à E à la puissance 2 et Q égale à E. Donc en fait, premièrement, on doit voir l'intersection de C1 ou C2. Donc باش نعرف l'intersection ديالهم فين خصني ندير F1 de x égale à F2 de x qui est équivalent à dire que x exponentielle moins x. Donc on a l'expression de F1 de x égale l'expression de F2 de x. Donc il y a 2x exponentielle moins 2x. Puis il suffit de résoudre l'équation. Donc, on a x exponentielle moins x égale 2x exponentielle moins 2x. Donc, l'expression, je vais le faire déplacer à gauche. Donc, on a x exponentielle moins x égale à, pardon, moins 2 x exponentielle moins 2x égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que donc عندي x exponentielle moins x وهنا عندي x exponentielle moins 2x. donc غادي نحاول نعمل ب x exponentielle moins x. donc لاحظ هنايا غادي يبقى لي هنايا 1 moins donc x عملنا بها وعملنا ب exponentielle moins x غتبقى لي 2 exponentielle moins x. d'accord, égal à 0. donc cela veut dire donc عندي هنا un produit. donc soit ce qui est équivalent à dire que x exponentielle moins x égale à 0. ce qui est équivalent à dire que هذه exponentielle moins x ما كتكونش ما عمرها ما كتساوي 0. كنعرفوا l'exponentielle. donc x égale à 0. l'autre expression 1 moins 2 exponentielle moins x égale à 0. ce qui est équivalent à 2 exponentielle moins x égale à 1. ce qui est équivalent à dire que exponentielle moins x égale à 1 demi. ce qui est équivalent à dire que moins x, donc on dire logarithme sur les deux expressions, غيعطينا moins x égale à log, donc log ديال 1 demi, il y a moins log de 2. D'accord? Ce qui est équivalent que x égale à log de 2. D'accord? Donc شنو لقينا بأن x soit x égale à 0, soit x égale à log de 2. Donc, la solution de l'équation, on a x égale à 0 ou x égale à log de 2. Donc, C1 ou C2 qui se ont deux points. X égale à 0, x égale à log de 2. Donc, A, لحقاش عطينا هنايا البوان هي E au carré ou ln de 4. Donc, ماشي صحيحة. قال لك هنا les deux courbes C1 et C2 ne se coupent pas. ماشي صحيحة حيت كيتقاطعوا في deux points. D'accord, ce qu'on a montré. La réponse numéro E, ou la réponse E, ça y est, que les deux courbes se coupent en deux points E au carré. Donc, ماشي E au carré, c'est 0 et log de 2, donc E ما صحيح. Donc, باش نشوف واش B ولا D اللي صحاح. هنا il parle واش C1 ولا C2 هو اللي en dessous ديال الاخر. Donc, il suffit d'étudier la position relative. Donc, باش نعرف la position relative ما بين C1 ou C2, il suffit de calculer F1 ou la F2 de X. Donc c'est la même chose. بديتي ب F1 ou F2 فحال moins F1 de X. Donc égal. Donc F2 de X كنعرفوا هي 2x exponentielle moins 2x moins F1 de X هي x exponentielle moins x. Donc il suffit de factoriser. Donc là غتبقى لي هنا x exponentielle
moins x اللي عملت بها. دونك غادي يبقى لي هنايا 2 و اكسبونسيال موان اكس. دونك غتعطيني هنا 2 اكسبونسيال موان اكس موان 1. دونك هذا هو لا ديفيرونس. دونك امتى كيكون سي 2 اي اون دوسو دو سي 1 كيكون تحت منه ملي كيكون هاد لا ديفيرونس نيجاتيف. دونك ملي تيكون اف 2 دو اكس موان اف 1 de x inférieur ou égal à 0. Donc, غنشوف امتى غيكون هذا inférieur à 0. Donc, عندي هاد l'expression elle est positive. علاش؟ لأن من l'exponentiel positif وعندي x هنا il est positif. X appartient à 0 plus l'infini. D'accord? Donc, et donc هاد l'expression غيكون négatif. Donc, ça veut dire tout simplement que 2 exponentielle moins x moins 1 inférieur à 0, ce qui est équivalent à 2 exponentielle moins x inférieur à 1, ce qui implique que donc je passe le log, là, avant de passer le log, غنقسم على جوج غتعطيني exponentielle moins x inférieur à 1 demi, d'accord? Ce qui est équivalent à dire que donc هنايا غندوز le logarithme. علاش je pourrais passer le logarithme? Parce que le logarithme c'est une fonction croissante, donc غتعطيني moins x là appliquer log هنا والlog هنا inférieur ou égal à. donc لاحظوا هنايا log ديال 1 demi هي moins log de 2, ce qui est équivalent que x il est supérieur ou égal, donc on fois moins 1 à log de 2. Et donc supérieur, x supérieur à log de 2, ça veut dire x appartient à log de 2 plus l'infini. Ou هاد la réponse B صحيحة. لاحظوا بلي شفنا بلي lorsque f2 de x inférieur à f1 de x, ça veut dire c2 est en dessous تحت من c1, d'accord. لقينا بلي x supérieur ou égal à log de 2. donc كتنتمي لهذا l'intervalle. donc B هي صحيحة وماشي D, d'accord. La question 10, donc on prend les mêmes données de la question 7. Ça veut dire que fn de x il est égal à nx exponentielle moins nx, d'accord? Donc l'aire du domaine compris entre C1 et l'axe des abscisses et les droits définis par alors x égale à 0, x égale à log de 2. Ouais, donc l'objectif ici c'est de calculer l'intégrale. Donc من 0 حتى log de 2, من 0 حتى log de 2 ديال la fonction, d'accord, ديال la fonction. Donc en valeur absolue ديال n x puisqu'il s'agit d'un l'air. Donc خصنا نديرو la valeur absolue exponentielle moins nx, d'accord, dx. Donc لاحظوا puisque هنايا هاد la fonction il est toujours positive في هاد l'intervalle هذا 0 log de 2. لاحظوا بأن x راه خديناها toujours il appartient à 0 plus l'infini. L'exponentielle il est toujours positive ou n supérieur ou égal à 1. donc هاد l'expression il est toujours positive. وهاد l'intégrale il est tout simplement l'intégrale de 0 à log de 2 ديال n x exponentielle moins x. Donc moins n x. Donc on va essayer de résoudre l'intégrale هذا. Donc l'intégrale de 0 à log de 2. donc لاحظوا عندي واحد لو n غادي نخرجها, d'accord, puisque ne dépend pas de x. donc نقدر نخرجها comme un réel. donc غيبقى لي x exponentielle moins n de x dx. donc هذه il est sous la forme ديال polynôme fois l'exponentielle. donc كيف ما كنعرفوا باللي la méthode اللي تنعرفوا هي l'intégration par partie. donc الله يخليكم تقدروا تشوفوا la vidéo ديال son intégrale. هذاك la vidéo راه il englobe كاع les méthodes ديال les intégrales au niveau bac, concours et même c'est une bonne préparation pour les études supérieures. donc on va essayer d'appliquer ou d'utiliser l'intégration par partie. Donc, quand l'intégration par partie se base sur la méthode ALPES. donc هنا عندنا arctangente, logarithme, polynôme, exponentielle, sin ou cos. donc عندي هنا polynôme plus l'exponentielle. donc polynôme plus l'exponentielle. donc polynôme هي الأولى. donc mon u sera هي le polynôme هي x, d'accord. donc mon u' sera égal à 1. v', donc la خديت u هي x, v' غتكون هي exponentielle moins n de x. donc après v هي la primitive ديال هاد l'expression. donc غادي يعطيني هو exponentielle moins nx. ou si je dérive هاد l'expression غيعطيني
moins n exponentielle moins x. Donc, c'est divisé sur moins n. D'accord? باش نرجع ال v prime هي هاد l'expression هذا. Donc, غنشوفوا la question 10. Donc, on a les mêmes données de la question 7 avec la fonction fn de x. Donc, ce qui nous demande, c'est le calcul de l'air entre C1 où les deux droites x égale à 0 ou x égale à log de 2. D'accord? Donc, il s'agit de la fonction C1, ça veut dire la n égale à 1. Donc, il suffit de calculer l'intégrale entre les deux droites, donc entre 0 et log de 2, de la valeur absolue de la fonction f1. Donc, de la valeur absolue de f1 de x. Et donc, f1 de x, il y a n égale à 1, donc il y a x exponentielle moins x dx. D'accord? Donc, la valeur absolue de la fonction هذه هي نفسها. علاش؟ لأن هذه la fonction elle est toujours positive. Donc, là, x il appartient à 0 plus l'infini, ou l'exponentielle il est toujours positif. Donc, on parle de l'intégrale de 0 à log de 2. D'accord? ديال x exponentielle moins x dx. دونك كيف ما شفنا قبل في لا فيديو ديال لي سون انتغرال. دونك ملي كتكون عندنا بولينوم مضروبه في ليكسبونسيال اون utilise toujours l'intégration par partie. دونك كنعرفوا البس pour choisir mon u في l'intégration par partie. Donc un des polynômes هي هذه. Donc un des polynômes fois exponentielle. Donc puisque le polynôme هي الاولى, donc mon u sera هي p. Donc غناخذ pardon. Donc غنحاول نكتبها هنايا. Donc mon u égale à x. Donc u prime sera هي 1. D'accord? Mon v prime sera le reste de la fonction, donc exponentielle moins x. Donc v, le primitif de v prime sera moins exponentielle moins x, tout simplement. Donc maintenant j'applique l'intégration par partie. Donc grâce à l'intégrale à x, alors moins x exponentielle moins x de 0 à log de 2 moins l'expression fois l'expression. Donc v fois u prime, donc l'intégrale de 0 à log de 2 ديال moins. Donc le moins مع le moins غيعطينا هنا plus exponentielle moins x dx. D'accord? Donc égal. Donc je vais essayer de faire le calcul هنايا. Donc غتعطيني هي moins log de 2 fois exponentielle moins log de 2 moins. Donc هنايا je remplace x par 0 غيعطيني 0. Donc ما غادي غيعطيني 1 0 plus. Donc هاد l'expression هذا. Donc l'intégrale ديال l'exponentielle moins x. Donc غتعطيني هي moins exponentielle moins x كما كنعرفوا. D'accord? De 0 à log de 2. Donc il suffit de faire le calcul. Donc on a moins log de 2 fois. Donc l'expression ou 1 sur exponentielle log de 2. D'accord? Ou exponentielle log de 2, il y a 2. Donc on a 1 demi. Plus. Donc je remplace هنايا. Donc غيعطيني donc هاد الموان نقدر نخرجو. D'accord? غيبقى لي هنايا log de 2 exponentielle moins x log de 2. Donc كيف ما قلنا هي 1 demi moins. Alors x, je remplace x par 0 غيعطيني moins 1. D'accord? Donc غادي يعطيني هنايا moins log de 2 sur 2 moins. Donc 1 demi moins 1 هي moins 1 demi. مع هاد الموان هي plus 1 demi. Donc هاد l'expression هو 1 demi fois 1 moins log de 2. D'accord? Donc la valeur ديال هاد l'intégrale, d'accord, ديال هاد l'intégrale هو 1 sur 2 1 moins log de 2. Donc نشوفوا les réponses. Donc A ما صحيحاش. علاش؟ لأن ما la réponse هي الموان ديالها. دونك عندي هنا 1 moins log de 2 وفي la réponse عندي هنايا log de 2 moins 1. ماشي B ماشي C ماشي D. D'accord? Et donc la réponse correcte هي E.